10 दिन धरी महाप्रभु रूप गोस्वामी शिक्षा दौरान प्रयाग ठारे ଏବଂ ତାରପରେ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବନ ପଠେଇବେ। ଏଇ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭରି ଅନନ୍ତ ଜୀବଗଣ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି କରେ ଭ୍ରମଣ। हे रूप ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଭଳି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରବଚନ କାହିଁକି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କେତେ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛେ ଭକ୍ତିର ଦୁର୍ଲଭତା ଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏ ସୁଧ ଭକ୍ତି କିଭଳି ମିଳିବ ତାର ହିଁ ଉପାୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଦୁର୍ଲଭତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭେଦ ଅଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଦୁଇ ଭେଦ। କିଛି ସ୍ଥାବର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାବର ମାନେ ବୃକ୍ଷ ଆଦି, ଜଙ୍ଗମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଚରଣଶୀଳ। ପୁଣି ଜଙ୍ଗମ ଯୋଉମାନେ ବିଚରଣଶୀଳ ଜୀବ ସେମାନେ 3 ପ୍ରକାର: ତିର୍ଯ୍ୟକ, ଜଳସ୍ତର, ଜଳଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର। କିଛି ଜୀବ ଜଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବହୁ ଅଳ୍ପ। ଏ ବିଚରଣଶୀଳ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ 3 ବିଭାଗ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବହୁତ କମ। ମହାପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଅଲଗା ଜୀବ ମାନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ନବା, এই ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଛେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ମଳରେ ଯେତିକି କୀଟ ପ୍ରତିଦିନ এই ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ମଳରେ କୀଟ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ କି ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ। ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉ ମତ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯେତିକି କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ପଡୁଛି ଭୂମିରେ ତା ଭିତରୁ ଯେତେ କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ତାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବହୁ ଅଳ୍ପତା, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବହୁତ କମ। ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ମ୍ଳେଚ୍ଛ, ପୁଲିନ୍ଦ, ବୌଦ୍ଧ ସବଳ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ନା, ଭକ୍ତି କେତେ ଦୁର୍ଲଭ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ମାଳି ତିଳକ ଦେଖିଲେ ହିଁ କଣ ଇଏ ବସ୍ତୁ ସେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନା। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମାଳି ତିଳକ ଧରିଥିବା ଲୋକ, ଭକ୍ତି ପଥକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଭକ୍ତିର ମହିମା ଜାଣେ ନା। ଏଇଟା ବଡ ଜିନିଷ। ଅଜ୍ଞ ଯେ ବିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଏଇଟା ବଡ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କଂସ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଭଗବାନ ବି ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଅଜ୍ଞ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା। ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିର ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବହୁ କମ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ 3 ଶ୍ରେଣୀ 4 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଦୌ ଭଜନ କରନ୍ତି ନା। ଭଜନ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବହିର୍ଭୁକ୍ତ ବେଦ ନିଷ୍କୃତ ବା ବେଦରୁ ଯାହା ନାହିଁ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଶବର, ପୁଲିନ୍ଦ, ଯୋଉମାନେ ନିୟମଶୀଳ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ବୌଦ୍ଧ, ଆମ୍ଳେଚ୍ଛ, ଏ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଭଜନ କରନ୍ତି ନା ବା ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମ କରନ୍ତି ନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତିକି ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ବେଦନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଧେକ ବେଦ ମୁଖ ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଭଗବତ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାଦି କର୍ମ ବୈଦିକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବେଦ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧେ ଖାଲି ମୁଖରେ ବେଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କର୍ମରେ ନାହିଁ, ଆଚରଣରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୁରୀ ଆସିଥିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେତେ ଲକ୍ଷ ବି ହେଇଥିବେ, ଯେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। 10-15 ଲକ୍ଷ କି 6 ଲକ୍ଷ, ଆଚ୍ଛା 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ବେଦର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବେଦକୁ ମାନନ୍ତି ନା ସେମାନେ। ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ସେଠି ଗୁଟକା ସେଲ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଅଧିକ ପାପ କର୍ମ ହେଇଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ। ଇଏ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ।
बाह्य तो ये भक्ति बड़े देखा जाए किंतु ये भक्ति में महाप्रभु धारा से गौड़ीय वैष्णव धारा अति विशुद्ध धारा तार मध्य मिलेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर एतनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख माने जो माने वेदानुगामी से माने अर्धे खाली मुहरे वेद को मानुछंदी किंतु वेद निषिद्ध कर्म करे वेदरे जहाँ जहाँ जिनिस मना करे से कर्म करुछन चिंता कर केते लोक भक्ति करुछन आ जेतिक लोक वेद को मानिक भी चलुछंती मुहरे कहवा लोक को छाड़ी दियंतु जो माने वेद को मानिक चलुछंती से माने समस्ते भक्त करनांदी धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ जो माने वैदिक धर्म हिसाब जीवन यापन कर कर्मनिष्ठ माने यज्ञ करुछंती दान करुछंती मंदिर को आछंती जगन्नाथ को सेवा करुछंती किंतु कर्मनिष्ठ भक्ति तांगर उद्देश्य में संसार बाहरी बेना से स्त्री पुत्र कन्या एमानंकर सुख को से भूली पारिबे ना सर्व सुख भूली पारिबे ना से जो भक्ति करुछंती सेटा केवल शरीर धर्म को नहीं कर्मनिष्ठ केमती सुख रे जन्म सुख रही पर जन्म स्वर्ग को जी धर्मचारी मध्य अधिक कर्मनिष्ठ धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ बहुत कम अच्छा जो माने धर्म करती मुक्ति पाए कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ कोटि कोटि कर्मनिष्ठ भितर ए स्वर्ग को जावाई ए जन्म सुख पाया पर जन्म सुख पाया जो मैंने कर्म करा भितर ज्ञानी जन श्रेष्ठ जे कि एटलिस्ट संसार बेडिंग पत्र बांधिक बाहर चाहूँ से रहा चाहूना ए भौतिक दुख सी उद्धार चाहूचे से हूँ श्रेष्ठ किंतु कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त जने मुक्त हवा छुटिया कथा ना एभली कोटि कोटि ज्ञानी प्रयास कर बड़ी मुक्ति संसार जीवी किंतु संसार गोटे गोटे छोट छोट आकर्षण बांधिक रखी दे कारण ज्ञानी साधन कले भी कर्मी साधन कले भी साधन बढ़ले सीना मनटा निश्चल हो इंद्रियटा निश्चल हो किंतु इंद्रिय माने स्वाद पाइबे ना आपण भावंतु ना बहुत पुण्यवान कर्मी लोग अच्छा जो मान इंद्रिय बहुत संयम से बहुत सदाचारी किंतु तार अर्थ नुहे जे से माने माया को पार हो गले इंद्रिय माने तांकर विश्व सुखटा को भूली जाइछंती किछि दिन पई डिफ्रेस हेक रहछंती आपण छोट उदाहरण आधुनिक उदाहरण बुझी पारियो जे कंप्यूटर रे आपनकर भाइरस पसी जाइछि से केते फाइल करेक्ट कर सारिबेनी किंतु आपन को नोटिफिकेशन आसुनथो जे भाइरस पसछि बोली जो कंप्यूटर स्लो हो न चलो से जानिए भाइरस आंटी भाइरस भरी करेंगे देखा फाइल न कर्मी ज्ञानी से माने इंद्रिय गुड़ी को संयम करके रखिदेले सुधा भक्ति महाराणी करुणा न पाइले इंद्रिय माने स्वाद न पाइले पूर्व वृत्ति को पुणी फेरी आसवे जेकोसी मुहूर्त कारण इंद्रिय माने जन्म जन्मांतर से विषय को भोग करके तार स्वाद गुड़िक अच्छी से भगवान गीतारे कहले रसोपि रस वर्ज्यम परम दृष्टि अर्जुन इंद्रिय माने परम दृष्टि अति उन्नत स्वाद भक्ति स्वाद न पाइले ज्ञानी भी मुक्ति हो पारे तार इंद्रिय मान से विपद पकईदे से कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त आ कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त ये सब विस्तार भाव आलोचना सरी कोटि कोटि मुक्त भितर कृष्ण भक्त जन दुर्लभ कहीं दुर्लभ महाप्रभु भक्तिर दुर्लभता देखा कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव संत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कमी सकलिय शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कमी सकलिय शांत एमन समस्त अशांत संसार ये भक्तिर एटा दुर्लभता आम जो भगवान को भगवत रास्ता रास्ते भगवान को पूजा
ये बहुत बड़ा जिनिस महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते जे कृष्ण भक्त निष्काम तेव शांत कई जे भजन भक्ति पथ को आसीगला परे जे से दुर्लभता वस्तु बा शुद्ध भक्ति प्राप्त हम से निष्काम नहला पर्यंत निष्काम नहले भक्त स्वाद को आस्वादन कर परिबनी से शांत ही परिबनी शांत माने मन को नहीं तो व्यक्ति चली मनर अंतकरण जो वृत्ति अच्छी अंतकरण वृत्ति व्यक्ति को परिचालित करे शरीर नहीं शरीरटा बाहर को देखा जाए हाथ काम करुच्ची आखि काम करुच्ची मन काम करुच्ची साधक हो ज्ञानी हो कर्मी हो जेकोसी व्यक्ति शरीर पाई तार शरीरटा किसी ना अंतकरण वृत्ति अच्छी से मन परिचालन करे मन शरीर परिचालन अंतकरण वृत्ति जमती अच्छी अंतकरण वृत्ति शांत ना निष्कामता ना हरिभजन हम ना मन चंचल सब हम कृष्ण भक्त निष्काम भक्त हो गला कौन सी कामना ना प्रश्न करा जो मुक्ति की भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत अशांत कहीं ना अंतकरण विषय वासनार भोग रहिले व्यक्ति अशांत हम लगुथ गोटे जगार बस आप आखि बुझी गोटे जगार बस शरीर कौन हलुची कि शरीर हलुनी किंतु मन जाए केमती पहुंच सारे विश्व इंद्रिय से भोगमुखी सारे साम साम आपन प्रसाद पाई नथिबे बसी थे कि प्रसाद कथा चिंता कला माने भोगर प्रवणता सांग सांग जीवा बेगर बढ़िया अशांत सिद्धिकामी जोगी माने से माने भी अशांत कारण तंकर कामना आज सिद्धि लाभ कर मुक्ति ज्ञानी भी से भी अशांत ना कहीं तार भी कामना आज मुझे संसार अधिक दुख रु उद्धार पाई तार भी कामना आज ना अशांत कहीं अच्छा एमती ज्ञानी सुखदेव ठार हरे गुणातीतमती भगवान वादरायण अध्यगत महानाख्यान नित्य विष्णु जनप्रिय सुत गोस्वामी एमती संसार बड़े ज्ञानी नहांती मो गुरुदेव ठार सुत गोस्वामी भरी सभार सोनकादि मुनि ऋषि मान कहते कौन कहते से श्लोक हरे गुण अकीर्तमती हरिंकर गुण एभली भक्ति गुण एभली तांकर चित्त को कौन कह जाए अकीर्त मती तांकर मतीटा बाहरी पड़े आसा ब्रह्म ज्ञान सुखदेव गोस्वामी भाई ब्रह्म ज्ञान जे तल्लीन अवस्था थिले कि तांकर मन को बाहर करके हरिंकर गुण नहीं चली आसला भक्ति सुख एभली कारण ब्रह्म सुखरे भी मन अशांत रुहे से आनंद केवल अच्छी कि आनंदर वैचित्रता नहीं भेराइटी ना ब्रह्मज्ञानी माने भी तांकर मन भी अशांत भगवान वादरायण ये भगवान सुखदेव गोस्वामी तो गोस्वामी कहते अध्यागात महान आख्यान नित्य विष्णु जनप्रिय ये भागवत भरी एत बड़ महान आख्यान को से पाठ कले जे ब्रह्म ज्ञान तल्लीन अवस्था थे से आसिक पुणी भागवत निजर पिता निकट भागवत पढ़ले कहीं भक्ति सुखरे निष्कामता अच्छी भक्ति सुखरे चंचल नहीं मन इंद्रिय माने प्रभु को सेवार लगे जे पूर्ण स्वाद पाइबे से कृष्ण भक्त होती दुर्लभ ये तो बहुत भाव आमर व्याख्या सरी विशेष व्याख्या करी यार परवर्ती श्लोक महाप्रभु कौन से आम कथा को आरंभ करवा संगे संग प्रमाण दौरान महाप्रभु कृष्ण भक्त केते दुर्लभ मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिसूपी मुने संग संग प्रमाण देले कृष्ण भक्त होची दुर्लभ असे निष्का संग संग प्रमाण दौरान महाप्रभु रूप गोस्वामी को मुक्तानाम अपि सिद्धानाम जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ टीका कर श्लोक रे मुक्तानाम शरीरस्त्व प्राकृत शरीरस्त्वपि तत् अभिमान शून्याना एत बड़ स्थिति जाइछन्ति जो माने ज्ञानी से मन को मन में चंचल आज्ञा प्राकृत शरीर रे थाई कि भी तांकर अभिमान नाही
अभिमान पूरा मो शरीर नुहे मो आत्मा मो परमात्मा अंश पूर्ण ए अभिमान जे स्थिर अछंती तांको भीतर जे सिद्धि पाइछंती मुक्तानाम अपि सिद्धानाम प्राकृत शरीर थाई कि जो मानकर अभिमान शून्य अछि तांको भीतर जे सिद्धि पाइछंती से नारायण पराय से नारायण पर जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ कहते सिद्धानाम प्राप्त सालोक्यानादीनाम च कोटिषु अपि मध्ये नारायण सेवा मात्र आकांक्षी सुदुर्लभा जो माने प्राकृत शरीर थाई कि अभिमान शून्य प्राकृत शरीर ऊर्ध्व को जाइछंती से भली मुक्त मानक भितर नारायण परायण होछि दुर्लभ भगवान सेवा आकांक्षी जांकर ऐसी कामना नहीं से होछि दुर्लभ केवल दुर्लभ कहना सुदुर्लभ कृष्ण निष्काम कृष्ण भक्त जने सुदुर्लभ आ प्रशांतात्मा केवल सुदुर्लभ नुहे प्रशांतात्मा जीव गोस्वामी कहते प्रशांतात्मा सर्व उपद्रव रहिता कौन सी उपद्रव तार ना कृष्ण भक्त जने निष्काम हो गले बाह्य उपद्रव नहीं बाह्य तार की शत्रुता आचरण करें अंतर भी उपद्रव नहीं भक्तर तो बेसी शत्रु होइछि अंतर उपद्रव इंद्रिय मान से प्रधानंद सरस्वती कहले काल कली बोली न इंद्रिय वैरी वर्गा श्रीभक्ति मार्ग कंठ कोटि रुद्धा हाहा क्वजामि विकलम किमं करोमि चैतन्य चंद्र यदि दया न करोस से कहले ई कलि जुगर की भक्ति करिवे लोग से कहउछन चैतन्य महाप्रभु दया न करिवे कोन लोक माने भक्ति करिवे ना काल कली बोली न कलि जुगर काल होउछि कली रूप काल होउछि बहुत बलवान आ इंद्रिय वैरी वर्गा साधकर इंद्रिय माने केवल शत्रु साजिसंती उपद्रव करछंता आ भक्ति मार्ग शीघ्र जने पसी परिबनी कहीं ना श्री भक्ति मार्ग या कंठ कोटि उद्धा श्री भक्ति मार्ग अति शोधित सुलक्षण भक्ति मार्ग कोटि कंटक रुद्ध होइछि कर्म ज्ञान जोग सकामता भर्ती होकर रही हाहा क्वजामि विकलम किमं करोमि मु कुआड़ जीवी कौन करी प्रधानंद सरस्वती कहते चैतन्य चंद्र यदि कृपा न करो चैतन्य महाप्रभु यदि कृपा न करेंगे गौरांग महाप्रभु यदि कृपा न करेंगे कलित करके भक्ति करें आ से गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी कहते जो उपद्रव रहित हो पार सी क्यों अवस्था था से निष्कामता हेले सुदुर्लभता प्राप्त हम से सुदुर्लभ भक्त हम आ प्रशांतात्मा है तार इंद्रिय मान भोगमुखी हे ना से किए क्यों स्थिति अच्छी देखा ना जो जन महात्मा कहते से कथा से गृहस्थ ही पारती सी त्यागी ही पारती किंतु भागवत धर्म रे भली गृहस्थ अच्छा त्यागी माने तांकर चरण रेणु चाहती जेभली सुदामा कारण वैराग्य आम धारण कले भी वैराग्यर बेशटा धारण कर सुदामा तो वैराग्यर बेश नहीं नथिले सुखदेव गोस्वामी भली महात्मा भूरी सभा भितर प्रशंसा करी कहते कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्रह्मण ब्रह्मवित्तम वैराग्यरिंद्रियार्थीषु प्रशांतात्मा से शब्द अच्छा इंद्रिय वैराग्य इंद्रिय गृहस्थ ही किसी इंद्रिय सुख वैराग्य होता आमे आमे त्याग है कि त्याग धर्म पर था कि आम इंद्रिय सुख वैराग्यता प्राप्त होइछे आमको प्रश्न करा जाए आमे त्याग धर्म रहीचे त्यागर बेस नहीं आमर इंद्रिय माने विषय सुख को प्रकृति में भूली जाइछन्ति आमर वैराग्यता अच्छे कि सुदामा भाई गृहस्थ लोक को सतगृहस्थ को सुखदेव भाई निष्काम भक्त कहते इंद्रियार्थीषु वैराग्य तांकर वैराग्यता के भली प्राप्त होना इंद्रिय माने पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो कौन सी उपद्रव ना इंद्रिय मान ये हूँ वैराग्य सी भक्त हूँ सुदुर्लभ सी हूँ प्रशांतात्मा तांकर चित्त कौन सी क्षोभित हुए ना जड़े भक्तर चरित्र कहे आगू जीवी इस श्लोक का विशेष व्याख्या करा ना कहीं भूल व्याख्या होते पूर्व सर्व उपद्रव रहिता आ प्रशांतात्मा आ सुदुर्लभ कोटिषु भी महामुनि कोटि कोटि मुक्त मान भितर सी श्रेष्ठ
ଆମର ଏଇ ଚାରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଏକନାଥ। ଏକନାଥ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଭିତରେ ଅଲଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। କାରଣ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ଏ ଜଗତର ବହୁତ ବଡ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାଧନ। କର୍ମୀର ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନ। ସେ ତାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭଳି ନେଇଛି। ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଦେଖିକି କେତେ କଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ନ ଡେଭଲପ କରିପାରିଲେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ କରିବି। ପର ଉତ୍କର୍ଷ ଅସହନ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଗତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏକନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତାର ପଛରେ ଲାଗନ୍ତି ନା କାହିଁକି? ଏଭଳି ଗ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ସାଧୁମାନେ ବି ଆସିକି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏକନାଥକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସବୁଆଡେ ଏକନାଥର ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟା ନାଁରେ ଆମେ ଯେତେ ବଦନାମ କରୁଛି, ୟା ତ କ୍ରୋଧ ଆସୁନି କି? ଜଣେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ମାନେ ଜଣେ ଭୁଲ କାମ କରିବ, ପାପ କାମ କରିବ ବା କିଛି ଖରାପ ଭାଷା କହିବ, ତା ସାଧୁତାରେ ନଷ୍ଟ ଆସେ। ସାଧୁତ୍ୱର ଆଚରଣ କ୍ରୋଧରୁ ଆସିଯିବ। କ୍ରୋଧ ତ ବହୁତ ବଡ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଦବ। ତେଣୁ ୟାର ଆଗେ କ୍ରୋଧଟା ଉତ୍ପାଦନ କରିଦେଲେ, ଆମେ କ୍ରୋଧଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଦୈବବଶ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ତା କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ସେ ସାଇକି, ସେ ବି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଇ କାହିଁକି ଆସିଛି? ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ମୋର ଜାତି ଭାଇ, ଆଉ ମୋର ତ ଝିଅ ବିବାହର ହେଇପାରୁନି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ବହୁତ ବିବାହର ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିବାହ କରିପାରୁନି। ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ଆମ ଜାତି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ନେଲେ ଝିଅ ବିବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁମ ଝିଅକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ, ତୁମେ ଯଦି ଏକନାଥ ଅନ୍ତରରେ କ୍ରୋଧଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣିତ। ଆକୁ କହିଲେ କେମିତି କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଇଏ ବି ସରଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲା, ଯୋଉମାନେ କୁଟିଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିବ, ଧୋତି ଫୋତି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିବନି। କାରଣ ସାଧାରଣ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ଲୋକକୁ ଭକ୍ତ ବି କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ଡରିବ। ତୁମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ତ ବେଶକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ଚମଡା ଜୋତା ପିନ୍ଧ, ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁଣ୍ଡା ତେଲର ଯୋଉ ପରିଚୟ ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଆଉ ତୁମେ ଏକନାଥର ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏକନାଥ ଠାକୁର ତାର ସିଧା ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ପଶିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୌଣସି ଆସିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଜୋତା ମାଡିକି ପଶି ସିଧା ଯାଇ ପୂଜାରୀକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ପୂଜାରୀ ତାକୁ ରଖିବ, ଡାକିରଣ ପିଟିକି ବାହାର କରିବ। ଏକନାଥ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକନାଥ ଇଏ ସିଧା ଗଲେ, ଜୋତା ମାଡିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଳିଛି ପୋଷାକ, ଜବନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏକନାଥଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏକନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ରଖିଦେଇ ଆଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ବୋଲେ ଭାଇ ତୁମ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସଂସାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା କାହିଁକି? ନା ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ହିଁ କରେ। ତୁମେ ସିଧା ଆସିଲ, ମତେ ଅପେକ୍ଷା ବି କଲନି, ମୋର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଆସିକି ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲ। ତୁମ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ସଂସାର ମୋର କିଏ ଅଛି? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପରେ ହେବେ, ଚାଲ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଧ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ଭଗବାନ ଧରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଚପଲ ମାଡିକି ଗଲି, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲି, ତାର କ୍ରୋଧ ଆସିଲାନି। ଆଉ ମୋର ଝିଅ ବିଭାଗର କଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିଟା ଗଲା, ମୋର ଟଙ୍କା ବି ସେଠୁ ମିଳିବନି, ଏଠି ଅପରାଧୀ କହି ସେଠି ବିଚାର କଲା, ଫେରିକି ଗଲା। ଯାଇକି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କଣ କରିବାକୁ? କହିଲେ ଆଉ ତ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲା। କହିଲେ ଦେଖ ଗୃହସ୍ଥର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଯେତିକି ପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେତିକି ଦୁଃଖୀ ହବ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯାଇକି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି କ୍ରୋଧଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଏକନାଥ କ୍ରୋଧ କରିବ। ଏକନାଥ କ୍ରୋଧ କଲା ମାନେ ସରିଗଲା, ତୁମର ଝିଅ ବାହାର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଦେବି। ତେଣୁ ଇଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଗୋଡା ହାତ ଧୋଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ମତେ ତ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭୋଜନ କରିବି। ଏକନାଥ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଦେଖ ଆମ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି,
କାରଣ ବକ୍ଷକୁ ଯିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ଆଉ ସିଏ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ନହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କର, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗା। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ। ଏକନାଥ କହିଲା ନା ମୋ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପାଇଲି ନା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପ୍ରସାଦକୁ ପରସୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦକୁ ପରସିବ ନୁଇଁବ କି ନା, ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ପରସି ପାରିବେ କି? ବସିକି ମାନେ ନଈକି ପରସିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନଈକି ପରସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର କଣ କଲେ, ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଏ ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ବସେ, ଡେଇଁ ପଡିକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବସେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଟା ରାଗୁ। ସ୍ତ୍ରୀଟା ରାଗିଲେ ଏକନାଥ ରାଗିବ, ଏକନାଥ ରାଗିଲା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଠିର ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଲେ ଏକନାଥ ଡାକି କହୁଛି କାହାକୁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ହେ ସତୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଉପରେ ଚରଣ ରଖିଛ, ଖୁବ ସାବଧାନ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତଳେ ପଡି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ, ଘର କାମ କଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଚଢେ। ମୋର ପୁଅର ନାମ ହରିପଣ୍ଡିତ। ହରିପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥାରେ କହୁଛି, ସୁଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦ ଆତ୍ମା କୋଟି ସୁଖୀ ମହାମଣି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଥା କଣ କହିବା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୃହସ୍ଥ ସଦଗୃହସ୍ଥ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏଭଳି ନିଷ୍କାମତା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ଆମର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ହରିପଣ୍ଡିତ ବଡ ହେଲା ପରେ ବି ଅଝଟ କରିକି ଆସିକି ମୋ ପିଠିରେ ଚଢେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରେ, ଘର ଲିପେ, ଏସବୁ କାମ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଏମିତି କାମ କରିବେନି ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ତଳେ ପଡିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଶୁଣିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦକୁ ଧରିଲେ, ଏକନାଥର ପାଦକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କଲି। ଏକନାଥ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଏସବୁ କାମ କଲେ? ନା ମୋର ଝିଅ ବିବାହର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ମତେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତୁମେ ଏକନାଥଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଏକନାଥ କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତୁମକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଜମି ଖଣ୍ଡିକ ଅଛି ତା ବିକିଦେବି, ଆଉ ତୁମର ଝିଅର ବିବାହ। ଏବଂ ଏକନାଥ ହିଁ ନେଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅର ବିବାହ କରେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା, କୋଟି ସୁଖୀ ମହାମୁନି ଆଉ ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପୃହ ନେଇଗଲେ, ନିଷ୍କାମତା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଆସିଗଲେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କରୁଣା ବଳରେ ସେ ନିଷ୍କାମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଭକ୍ତିର ମହିମାକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତିକି ବାଟ ଆଣିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି କେତେ କମ ଅନନ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ବେଦ ମାନିବା ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ଧର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମନିଷ୍ଠ। ଏବଂ କୋଟି କର୍ମନିଷ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କୋଟି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ କୋଟି ମୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହାତ ଯୋଡି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୟାଗରେ ଏ ଘଟଣା, ପ୍ରଭୁ ଦଶସ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ମିଳିବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟା ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ତାହେଲେ କିଭଳି ମିଳିବ? ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते को भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लता बीज, गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लता बीज। भक्ति होचंती सुदुर्लभ। ଏଟାକୁ ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି ଦର୍ଶେଇଲା ପରେ ଭକ୍ତି, ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଉପାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। କି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ? ଭକ୍ତି ତ ସହଜ ଜିନିଷ ନାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପାତ ବିଚାରରେ ନେବେନି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ଵ ଆଉ ଅତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୁହ୍ୟତମ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ କେବଳ ତ
साधुगुरुंर कृपा को आश्रय कर गुरुदेव कथा को आम कहूँ कारण चैतन्य चरितामृत हूँ पीजी कोर्स गुरुदेव कहते आ गुरुदेव कहते ये तो प्राइमरी बा प्री प्राइमरी स्टूडेंट मान अच्छे जो मानकर ए पर्यंत आमर जहाँ कहते भोगर कामना जाए संसार के भोगिबा संसार विषय प्राप्त है कि सुख प्राप्त हो ये आशा जाए आई पीजी कोर्स हम केमती बुझा तथापि केवल निजर साधन को जगिकी साधन पथर अग्रसर होगा मैंने ये कथा को आलोचना करुचे आमर बहुत बड़ धारणा कौन कि भक्ति पथ को आसीगले ही आम भाग्यवान हो गए नाई कर्मी लोक मान भाग्यवान मन करती कार पुओ बड़ लोक हो गले बहुत बड़ आईएएस ऑफिसर हो गले कि साइंटिस्ट हो गले कि बड़ लोक को भेटिगले से भाग्यवान बोली मन कर कि धन पाईगले भाग्यवान बोली मन कर से भावती भगवान जगन्नाथ कृपा भाग्यवान भक्त के भाग्यवान बोली कह सुदुर्लभ भक्ति किभଳି मिलिବ किए प्राप्त हब ना ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव आमे आमे समान व्यक्ति केते ब्रह्मांड रे बुलीछे किंतु केते बेला हमको भाग्यवान बोली कह ना महत कृपारे कृष्ण भक्ति रे जहाँ श्रद्धा आसीबो भजन रे जहाँ श्रद्धा आसीबो से भाग्यवान केवल जे भक्ति पथ को चली आसवा जन भाग्यवान बोली मन करदेव आम श्लोक व्यवहार करती यार तत्वगत अर्थ होची एटा जन जो बहुत भक्त मन कर मुझे बहुत भाग्यवान हो गुरु पदाश्रय करदेली मोर सरीगला काम ना ना ये भाग्यवान ना पूर्ण भाग्यवान बोली क्या कह भाग्यवान शुक्ल अर्थ कहते महत कृपारे जार कृष्ण भक्ति रे श्रद्धा जन्मी आम प्रश्न करिया दरकार मोर भगवान प्रति कौन से श्रद्धा अच्छी मोर शरीर प्रति जी श्रद्धा अच्छी मोर वस्त्र प्रति मोर भूषण प्रति मोर भोजन प्रति जी श्रद्धा अच्छी मोर भगवान भजन प्रति से श्रद्धा अच्छा नाई तार मो भाग्यवान के सुदुर्लभ भक्ति पाया रूप गोस्वामी ये रूप गोस्वामी भक्तिर सुंदर सुंदर लिखिं जो अति भाग्येन जात श्रद्धा से बने अति भाग्य के श्रद्धा टी पाए साधुगुरु दया कृष्ण भक्ति तार श्रद्धा आसव अति श्रद्धा देखुं आप संसारी लोक गोटे घर कर भुवनेश्वर से केते रही तार भी ठिकना ना से गोटे मार्बल पकई से घर गोटे मैट पकई से घर टी मली लगिगले भी केते आदर लगता पोछुची परिष्कार करुच्ची केते श्रद्धा से घर टाक सजौ तार श्रद्धा अच्छी तार संसार वस्तु प्रति भक्तर जो भक्ति प्रति नाम भजन प्रति से श्रद्धा आसव महत्व कृपारे तार जान से भाग्यवान से श्रद्धा न आसला से भाग्यवान एवं जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ रचना करुँच अति भाग्येन महत संगादि जात संस्कार विशेषण ये भाग्य समस्त हब आपन कहीं अलग दृष्टि नेबेनी ये बहुत गुरुत्व कथा एवं ये सिद्धांत शेष जिनिस कथा टपमोस्ट कथा ये पॉइंट को नगला आम भजन आम मत लगे कौन सी कार्य करी कौन सी सेवा करी कि महत्तर कृपा आम आकर्षण करा जीवन ना भक्तिर श्रद्धा आम के जन्म ये परीक्षा कर जीवन में देखते अनुभव विषय आज्ञा ये जीवन भितर अपन 50 वर्ष दीक्षा ने 50 वर्ष भितर केवल निज साधन बल इंद्रिय मान जय करवाटा ही निज साधन बल असंभव व्यापार है पड़े भजन कौन करे जी आम भजन करवा ना जी आम स्कूल भितर रहीकि जी भगवान को डाक से साधन शक्ति बल इंद्रिय को जय करा भी काठिकर व्यापार हो भगवान कौन श्रद्धा आस आज्ञा जीव गोस्वामी कहते अति भाग्येन जार अति भाग्य महत संगादि जात संस्कार विशेषण सी यदि महतर संग करे तार गोटे संस्कार जात हो महतर आचरण महतर कथा श्रवण कला आचरण तार श्रद्धा जन्म नर श्रद्धा भक्तिर श्रद्धा आस आप देख जड़े श्रद्धार बसिक भगवान नाम कीर्तन करो तार पाखे आप बसीजे
ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ସେଇଭଳି ତା ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଯେମିତି କର୍ମୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହୁଏ ଭକ୍ତର ସେଇଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଯେମିତି ତାର ଘରକୁ ଆଦରରେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜେଇକି ରଖୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଛି ଆରେ ସୀତା ଘର ତ ଏମିତି ସଜେଇକି ରଖିଛି ଏଭଳି ଡାଇନିଂ କରିଛି ଏଭଳି ବେଡରୁମ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଭଳି କରେ। ସେଭଳି ଭକ୍ତର ମହାଭାଗ୍ୟ କିଭଳି ଆସିବ ନା ଅତି ଭାଗ୍ୟର ମହତ୍ ସଂଗାଡ଼ି ଜାତ ସଂସ୍କାର ବିଶେଷଣ। ମହତର ସଙ୍ଗ ଗଲା ପରେ ସଙ୍ଗ ମାନେ ମହତର ନିକଟରେ ରହି ତାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଏଇ ସଂସ୍କାରଟା ଯଦି ଥିବ ତାର ଭାଗ୍ୟବାନ ନର ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇପାରେ। କେବେ ଭଜନରେ ମତି ଲାଗିବ ନା। ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଟୀକା ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆମେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ କଣ ଶୁଣିବେ ନା ଆମର କଣ ଭକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ ନା। ଇଏ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କର୍ମୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଲଗା। ଶତ ଶତ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତର ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲୌକିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ମାଗିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଜି ବଡ ଦିନ ଅଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଖୁସି ଥିବେ କିଛି ସଂସାର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାଗିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବଡ ଲୋକର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲେ କାର ପୁଅ କଣ ହଉଛି ବାର୍ଥଡେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛି କି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ସେ ଖୁସି ଅଛି ସେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିଏ। ସେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଉତ୍ସବ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ମାଗିକି ନେଇ ଆସିବା। ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କର୍ମୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ସେଇଆ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛି। ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିନ୍ନ। ଏଠି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଲା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରସନ୍ତାତ୍ମା କୋଟି ସୁବି ମହାମୁନି। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଆଉ ଏଇ ନିଷ୍କାମତା ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲାଇଫରେ ନେବାକୁ ପଡିବ। এটা ଗୋଟେ ଇଜି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନା ସେଇ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଜିନିଷ କଥା କୁହାଯାଉନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଣି। ସୁଦୂରରେ ଭକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମହନ୍ତଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ଯଦି ସଂସ୍କାର ଯଦି ଜାତ ହେଇଛି ତୁମର ସେ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ତୁମର ଭକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବନି ମନ ଲାଗିବନି। ମନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ମତି ନା କୃଷ୍ଣ ପରତ ସତୱା ବାପା କାହାର ମନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବ? କାହାର ମନ ଏ ସଂସାର ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିଲାଣି ନା ଲାଗିଛି? ଲାଗିଛି। ମନକୁ ଲଗେଇଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ନ ଲଗେଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଲାଗିଯିବ। ତୁମର କଣ ଲାଗିବ ବାପା? ଆଉ ମୋ ମତି ଲାଗିଛି କାହିଁକି ନା ଜଣେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ପରମହଂସ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୃପାଟା ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏ ଅସୁର ସମାଜରେ ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଅସୁରତା ନାସ୍ତିକତା ତମଗୁଣର ତରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋର ମତିଟା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିଛି। ଇଏ ମହତଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କରୁଣା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସଂସ୍କାର ନହେଲେ ପାରିବ। ଆଉ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଉଛି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ସ୍ତୁତିରେ ଭୟାବ ଘରକୁ ଭ୍ରମତା ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଆପଣ କିଏ? ଭଗବାନ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମତେ ସମସ୍ତେ ବାସୁଦେବ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ? ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତୁତି କରିଛି ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ଏ ସଂସାର ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶେଷ ହବାର ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ସାଧୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି ସାଧୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ସେଠି ଭଗବାନ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ସେ କଥା ପଡିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋ କୃପାଟା କଣ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଏ ସଂସାରରୁ ପାର କରିପାରିବେନି? ଭଗବାନ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି। ତୁମେ କଣ କହିଦେଲେ ସାଧୁ କୃପା ଜଣେ ସଂସାରରୁ ପାର ହେବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସାଧୁର କୃପା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ କୃପାଟା କଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନନୁ ମତ୍କୃପା ବିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅପି ନସ୍ୟାତ୍। କଣ ମୋ କୃପା ନହେଲେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କରିକି କେବଳ କଣ ମୋ କୃପାରେ ଏ ଭବସାଗରକୁ ପାର ହେଇପାରିବନି? କହିଲେ ନା
ମୁଚକୁନ୍ଦ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ନା କାହିଁକି ନା ଜଣେ ମହାଭକ୍ତଙ୍କର କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାର ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ମୋ କୃପାରେ ନା ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ହେଇପାରିବେନି ନା କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ନା ମତ୍କୃପା ଆଦି କାରଣ ମସ୍ତୁ। ହେ ମୁଚକୁନ୍ଦ ମୋ କୃପାଟା ଆଦି କାରଣ ହଉ। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ମୋ କୃପା ହଉଛି ଆଦି କାରଣ। ମୁଁ କୃପା କରୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜୀବ ସଂସାରରେ ପାର ହେଉଛି। ମୁଚକୁନ୍ଦ ନା ସନ୍ତ ଏବ ଗତି ଆଶ୍ରୟ ଯସ୍ୟ। ସନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ସନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଗତି। ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ପରମହଂସ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାଭାରତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗତି ନା କାହିଁକି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କାଟୁନି। ମୁଚକୁନ୍ଦ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାରର ଆଦି କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଇପାରିବେନି ନା କାହିଁକି ଆପଣ କଣ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତ ଚାଲିଛି ନା ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ କି ଆପଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ମୁଚକୁନ୍ଦକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ, ଆପଣ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଭକ୍ତ ବିନା କୃପା କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଜୀବ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିନି ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ବୋଲି। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଇତ୍ୟାଦି ସତ୍ ଇଚ୍ଛାୟ ତତ୍ସର୍ବଂ ପ୍ରବଦ୍ୟତେ ନ ସ୍ୱତ ଇତି ବୁଧ୍ୟତେ। ସାଧୁର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସାଧୁ ଇଚ୍ଛା ନକଲେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କୃପା କରିପାରିବେନି କାହାର। ସିଧା କାଟିଦେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ମୁଚକୁନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ। ସନ୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ଇଚ୍ଛୈବ ତତ୍ସର୍ବଂ ପ୍ରବଦ୍ୟତେ ନ ସ୍ୱତ ଇତି ବୁଧ୍ୟତେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କୃପାଟା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦି କାରଣ ନୁହେଁ, ସାଧୁର କୃପାଟା। ନା କାହିଁକି ସାଧୁର କୃପା ନା ଆପଣ ବା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଧୁର ଅଧୀନ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛାମୟ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କଥା ପଡିଛି ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ କେଉଁ ଜୀବ ହବ ନା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମିତେ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ଯାହାର ମହତ୍ତର କୃପାଦୟ ମହତ୍ତର ସଂଗଠନରେ ତାର ସଂସ୍କାର ଆସିକି ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଛି। ଏଇ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦ କଣ କହିଲେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତି ଲତା ବିଚ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ଆଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଭଗବାନ କୃପା ଜୀବକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবান কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবান গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপন গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপন। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଟା କୃପା। କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଦ୍ଧ ଜୀବ କୃପା କରନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇକି ଯିବେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସବୁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବୁନି, ଆମର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମାନସ ସ୍ନେହ ପ୍ରଣୟ ରାଗର ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ କିଏ ନା ଯାହାର ମହତ୍ତର କୃପାରେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଛି। ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦୃଚ୍ଛୟା କିନାପି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଂଗାଦି ତତ୍କୃପା ଜାତ ମଙ୍ଗଳ ଦୟେନ। ଜୀବର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସାଧୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କର କୃପା ଦୂରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଧାନ
मुख्यमंत्री अच्छा बर्तमान नवीन बाबू अच्छा कौन आम जाए नवीन बाबू चेयर बस पार संगे संगे आम योग्यता आवश्यक ना साधु निकट में पहुंचा साधुर करुणा पाइबा योग्यता आवश्यक आम योग्य हो पार मंगल कहीं ना जदृच्छया केनापि परम स्वतंत्र भगवत भक्त संगा तत्कृपा मंगल दे जो भाग्यवान जने केमती हम ना भगवत भक्तर संग कर जदृशयन स्वतंत्र भगवत इच्छा संग प्रभु इच्छा वस्तु यदि भगवत भक्तर संग ही गला कृपा मंगल तुम ये मंगलटा भाग्य जीव गोस्वामी कहले एकादश मंदर ए भक्ति संदर्भ श्लोक भक्ति संदर्भ कथा कहते जन श्रद्धा भक्ति आसव ये भक्तिर श्रद्धा आसव केमती आसव ना दुईटी पद आवश्यक परवर्ती पद पढ़ने से भाग्यवान केमती हम गुरु कृष्ण प्रसाद कौन कृष्ण प्रसाद दुई प्रकार कृष्ण जीव को दुई प्रकार कृपा करन कौन कौन आम महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कृष्ण जदि कृपा करे कौन भाग्यवान एठी से भाग्यवान सब क्यों भाग्यवान कृष्ण कृपा करती से भाग्यवान किए सुना दुई प्रकार गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाया गुरु रूप और अंतर्जामी कृष्ण दीटा कृपा जने कृष्ण निकट कृष्ण प्रसाद कौन गुरु तो बेटा कहते प्रभुपाद जी रचना कर भावार्थ मैंने पढ़ी कृष्ण निकट में जो जीव व्याकुल हो भक्ति मार्ग गोटे कर्मकांडीय पद्धति नुहे भक्ति मार्ग गोटे कर्मकांडीय पद्धति नुहे हाँ जमी कर्मकांडीय पद्धति कूल गुरु लोक मैंने हाँ मुझे मंत्र नहीं गले मोर संसार उद्धार हो गुरु कहे आज्ञा मत मंत्र दे दिखाँ उद्धार पड़े ये से जिनिस ना ये कृष्ण प्रेम प्राप्त हवा पहले धूआ वस्तु ये कौन ना जन कृष्ण निकट आपको प्रार्थना करियो प्रभु मत आप कृपा करंतु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करियो मत कृपा करंतु तांकर कृपा दुई प्रकार आसो मन रख कौन कृपा ना गुरु रूप तुम्हें भगवान निकट में क्रंदन कले क्या द्वारा आम मंगल हम भगवान तुमको निकट से गुरुदेव निकट में पहुंचे जहां तुम दर्शन कले तुम अंतर आकर्षण आस हाँ ये चैत्य गुरु अंतर परमात्मा अच्छा ना से कन्विन्सड कर हाँ ये मोर गुरु महत्वर जो संज्ञा सब अच्छा भक्ति संदर्भ तो जीव गोस्वामी जो संज्ञा महत्वर कैटेगोरीज कर भागवत भागवत तर भागवत तन एकादश कुंदर आनिकी लबे निमिष क्षण जे गोटे मुहूर्त कृष्ण का चिंतार विच्युत होनी सी भागवत उत्तम करुणा किसी कार्य करदे अंतर यदि करुणाटा उद्वेल जाए गोटे जीव उपर कृपा दृष्टि पड़गला श्रद्धा संसार जाता भक्ति संदर्भ सब बहुत सुंदर भाव कैटेगोरी भक्त आदि जन भगवान को व्याकुल रूप प्रार्थना करें आम कहीं दीक्षा ना चाहूचे भगवान जानते प्रभु कौन जानते आम भगवान को पाइबा दीक्षा ना चाहूचे ना मोर संसार बहुत प्रतिबंधक है मुझे दीक्षाटा नहीं आमर जहाँ दरकार कृष्ण जानते से हिसाब से आरेंजमेंट कर ये कृष्ण प्रसाद आश्रय जातीय गुरुदेव निकट को गोटे जीव को प्रेरण करी कृष्ण एटा कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रेरण करेंगे से कांदुची कृष्ण निकट में दिन राति कहू मोर केमती कल्याण हम टे उद्धार कर कृष्ण तक प्रेरण कर ये गुरु से प्राप्त हम आउ द्वितीय कृपा कृष्ण अंतर्जाम पेज कहीं बसला चुकुनी बस आगर बस पार्टी कर द्वितीय है अंतर्जामी रूप अंतर्जामी रूप भी करुणा कर अंतर्जामी रूप प्रत्येक समस्त हृदय प्रभु अच्छा आम तो संसार उद्धार हाँपाई चिंता करवा भगवान को मोर दरकार मोर सब लिखुना कि आजिकल कौन से लुगा दुकान एक्सक्लूसिव ना कौन से इंग्लिश वर्ड विमल एक्सक्लूसिव विमल
ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏତେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିନି ସେ ଲେଖିଥିବେ ମାନେ ଏଠି କଣ କେବଳ ବିମଲ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ବିକ୍ରି ହଉଛି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ବାଟା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ମୋର କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦରକାର ମୋର କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଦରକାର ବାସ୍ ଏଇଟା ଯାହା ଯିବ ଯୋଉ ଜୀବ ଅନ୍ତର ଆସିବ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଇଏ କେବଳ ମତେ ଚାହୁଁଛି ସଂସାରକୁ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନି ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଦୁଇ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଭଳି ପିଙ୍ଗଳା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ନିୟମ ଭକ୍ତିରେ କଟି ପାରିବ ନା ସାଧୁର କୃପାଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପିଙ୍ଗଳା ଯୋଉଦିନ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପରପୁରୁଷ ଆଜି ଆସିନି ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ସନ୍ତୁ ସମୀପମ ରମଣମ ପ୍ରତିପଦମ ଆରେ ମୋ ନିକଟରେ ଯିଏ ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କଲିଣି ଏତେ ଦିନ ପରପୁରୁଷର ସେବା କରି ଶରୀରକୁ ବିକ୍ରି କରି ରହିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ପରପୁରୁଷକୁ ସେବା କରି କେବଳ ସଂସାର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଲି ଅକାଳ ମଦମ ଭୟ ଦୁଃଖାଦି ଶୋକମ ମୋର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ନା ମତେ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା ମତେ ସୁଖ ମିଳିଲା କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଲାଭ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଯେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏ ଶରୀର ସୁଖ ପଛରେ ଶରୀରକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ସାଧୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆସୁନି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଅନ୍ତର କିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ କେମିତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ କୃପା କର ସେ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନି ବିଦେହ ନଗର ଭଳି ନଗର ସେ ନଗରର ରାଜାଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ବିଦେହ ନଗର ଏ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ପୁରୀ ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଦେହରେ ରୁହନ୍ତିନି ଆମେ ଦେହରେ ବାସ କରୁଛେ ନା ଦେହଧାରୀ କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିଧେୟ ହେଇଗଲେ ଏ ଭାଷା ଆସେ ଜନକ ରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସେ ବିଦେହ ନଗରରେ ରହିକି ଦେହକୁ ବାହାର ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବିଦେହ ନଗର ବାସୀ ମାନେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଦେହରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଦେହରେ ନ ରହିଲା ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆଉ ସେ ବିଦେହ ନଗର ଭିତରେ ରହୁଛି ପିଙ୍ଗଳା ଯେ ଦେହ ଭିତରେ ରହୁଛି ବେଶ୍ୟା ତା ଅନ୍ତରରେ ସାଧୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯୋଉ ନିର୍ଯାସ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଯାସ ଆସେ ବେଶୀ ଅନ୍ତର କେମିତି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଭଗବାନ କେମିତି କୃପା କଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବଡ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଆସେ କେମିତି ପିଙ୍ଗଳାକୁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଅନ୍ତର ଏଭଳି କଥା ଆସିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏକାଦଶ ଭାଗବତମରେ ଅଛନ୍ତି ସୁହୁ ପ୍ରସ୍ତତମ ଅନାଥ ଆତ୍ମା ଚାୟଂ ଶରୀରିଣମ୍ ତଂ ବିକିରିଜାତ୍ମନା ଏବଂ ଅହଂ ରମେ ଅନେନ ଯଥା ରମା ପିଙ୍ଗଳା ବସି ଘରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଭଳି ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକିଦେବି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଶରୀର ସୁଖକୁ ଛାଡି ସଂସାରକୁ ଛାଡି ପରିବାରକୁ ଛାଡି ଶରୀରଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ମନଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରୁନି ପିଙ୍ଗଳା ଅନ୍ତର କେମିତି ଆସିଲା କୃଷ୍ଣଟା କେମିତି କୃପା କଲି ନା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୃପା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୁରୁ କୃପା ବି ଅଛି କାରଣ ପିଙ୍ଗଳା ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ବିଦେହ ନଗରରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ଅବଧୂତ ସେଦିନ ବିଚରଣ କରିପାରେ ଯାଇକି ବିଦେହ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚ କେନାପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବକୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ନା ଯଦୃଚ୍ଛୟା କେନାପି ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ତତ୍କୃପାଦି ଜାତ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱେନ ଆଜି ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସାଧୁ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ବିଦେହ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ବିଦେହ ନଗରରେ ଥିବା ବେଶ୍ୟାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଅନ୍ତର୍ଜନିତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ ସାଧୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପିଙ୍ଗଳାର ଅନ୍ତରରେ ପୁରା ବୈରାଗ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟ ଜାତୀୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜୀବକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଭଗବାନ ଆଜି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାର ଆଜି ମନ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେ ଭଜନ କରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଟା ଦିଟା ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କଣ ଗୁରୁ କେବଳ ଯେ
जड़े निष्काम शुद्ध परमहंसंकर चरणाश्रय करदेले से गुरु कृपा पाइबे ता नुहे अति महाभाग्य जदि केही न जाने कि निष्किंजन परमहंस साधुंकर करुणाटा पाई एस निकटरू मंत्र नहीं दीक्षा नहीं किंतु करुणा पाइबा रास्ता कौन गुरु कृपाटा कौन गुरुदेव जहाँ कहते कैसेट आप शुणिए गुरु कृपा कौन कृष्ण कृपा कौन भक्तिलता विजय पर प्रभुपाद जी पटपट मुझे देखुली पूरा सियाल केवल इंग्लीश रे ये ओडिया गुरुदेव मुखर शिष्य श्रवण करी संबंध ज्ञान लाभ और गुरुदेव कृष्ण सेवा रूप संपत्ति प्रदान करेंगे गुरु कृपा ये दुईटी कृपा करें पाइले से भाग्यवान हम अंतर लता बीजटा से रोपण करी गुरुदेव कृपा कौन ना गुरुदेव यहाँ कृपा गुरुदेव मुखर शिष्य कृष्ण कथा शुणी तार संबंध ज्ञान टा बढ़ आप चिंता करना श्रवण गुरुत्व दि जाए महाप्रभु छत्र प्रसंग केवल श्रवण पर गुरुत्व देवे कारण मनर आवेश अलग साधन रही आम तो जपमाला धरला जपमाला गपमाला हो जाऊँ प्राक्टिकल आप देखो आप जो जपमाला धरवे से गप कर इच्छा हो कि साधन करवा आवेशता केवे नाम रही माला तो हाथ में रही अलग समय बर मनटा ठीक रहा आप भावी बसिक मन गोटे जगह बसिक जप करी आप जपर माला भर हाथ में पड़े सांगे माइंड गोटे आप रिफ्लेक्शन अरे तो से कामटा बाकी अच्छी से कामटा बाकी रही से जपमाला गपमाला हो सांगे सांगे आवेश रही बहुत कष्ट नाम रे आवेश रखा कृष्ण कथा आवेशटा जदि अधिक रुहे कथा श्रवण रे आवेशटा अधिक रुहे से गुरुदेव तो शुद्ध निष्काम कृष्ण भक्त कृष्ण प्रीति कथा कहती तेना कृष्ण संबंध सब कृष्ण कथा कही कही जीवर जो जड़ संबंधटा लागिक रही अधिक शरीर संसार संबंध तो काटिदेला कृष्ण संबंध बढ़िया कृष्ण सब सेवा करे आप चिंता कर आमर लुगाटा मली गले आमको भल लगुच तो कई तो कहते ना एकादशी कले कौन आज एकादशी दिन सफा करा ना कहीं ना लुगाटा अपरिष्कार प्रभुपाद को क्लीन ड्रेस रहा पड़े प्रभुपाद को मंदिर परिष्कार परिष्कार परिच्छन्न रहा कृष्ण धाम आम कौन मंदिर अपरिष्कार देखले से ज्ञान आसी निज लुगाटा अपरिष्कार आम से ज्ञान आम क्यों ज्ञान आम समान ज्ञान अच्छी आस गुरुदेव कह आश्रय जातीय भगवान गोटे कार्य शिष्य ग्रहण कला केवल ही कथा हरिकीर्तन से कीर्तन करी दायित्व हरिकीर्तन करने द्वारा शिष्य संबंध ज्ञान टाक कृष्ण प्रति संबंध आसु सी संसार सम्बन्ध काटू कारण हरिकीर्तन द्वारा तार कृष्ण संबंध शिष्य चली आसला से गुरुदेव गोटे सेवा देवे गुरुदेव शिष्य को कृष्ण सेवा रूप संपत्ति प्रदान करती एटा गुरु कृपा जी सेवा ढीला करुच्ची गुरुदेव जहाँ संबंध ज्ञान देला हरिकीर्तन गला मंत्र देला तो सेवा देले एटा तोर आदेश सेवाटा कर से कृपा पाई से कृपा पाई सेवा तो बहुत बड़ा वस्तु ये गुरु कृपा से भाग्यवान सी भक्तिलता बीज को अंतर रोपण कर सेवा मन को मन हुए ना मन को मन कई हाँ भगवान का सेवा मोर घर भी रही करी मुझे जगन्नाथ धाम रही कर वृंदावन रही कर ना ये गोड़े वैष्णव धारा न है ये महाप्रभु धारा न है महाप्रभु धारा माने तुम्हें महत्व कर माने आदेश रही सेवा कर कारण सी द्वारा भगवान को मंगल करे भजन मन को मन हवा या से अधिकार लोक ना किंतु ये हूँ शास्त्र सिद्धांत गुरुदेव एक कथा पढ़ी गुरुदेव शिष्य को संबंध ज्ञान हर कथा कीर्तन कर संबंध ज्ञान जागृत कराला सेवा संपत्ति प्रदान करते सेवाटा जो दिगला संपत्ति से कृपा मिल कृपाटा आउ क्यों ना सेवा द्वारा ही कृपा आसो जड़े खाली मुखर कह गुरुदेव मत कृपा करूँ कृपाटा केमती मिले भगवत सेवार लगे से कृपाटा से जीव प्राप्त यहाँ हूँ गुरु कृपा
सब पॉइंट कौन रहा प्रथम टा ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव किए ना महत कृपारो जार भक्तिर श्रद्धा आसी से भक्तिर श्रद्धा केमती से महत कृपा पाइबा बा केमती से प्राप्त हबो ना गुरु कृष्ण प्रसाद दुई प्रकार गुरु रूप रे अंतर्जान रूप रे करुणा करंती तापर गुरु प्रसाद कौन ना गुरुदेव हरि कथा कीर्तन करी शिष्य अंतर संबंध ज्ञान जागृत करेंगे एवं शिष्य अंतर संबंध ज्ञान जागृत है ताकू सेवा रूप संपत्ति प्रदान करेंगे ये कृष्णकर प्रीति तो ये सेवाटा आप करेंगे यही सेवार ये कृपा ही पाए यहाँ हूँ गुरु कृपा तापर कौन रहा गुरु कृष्ण प्रसाद ये सेवा कला गुरुदेव प्रसन्न हेले भक्तिलतार विजय प्राप्त कि भाग्य उचित ना जो दीक्षा नहीं गले बड़ भक्तिलता विजय उठिगार ना कल जे समय है गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता विजय कौन से ही आलोचना है अभी तो प्रसाद समय है जो मंदिर रे कल कथा शीघ्र आरंभ है आपण मैंने समस्ते 17 सुधा आसे ठीक 7:30 आरंभ है 9टार सरी मंदिर प्रोग्राम समस्त अच्छा तो ये कथा को विश्राम दे जय ग्रंथरा चैतन्य चरिता की जय रूप गोस्वामी प्रभु की जय षड गोस्वामी प्रभु की जय प्रभुपाद जी महाराज की जय कृष्ण गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि